अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नई सूरत का आगाज़ करने लगे हैं। सूरत आराफ। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफ मुक़त्तआत। किताबुन, ये किताब है, उनज़िला नाजिल की गई, उतारी गई, इलैका आपकी तरफ, इलैका तरफ का आपके, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई। फ़ा पस ला ना यकुन हो, फ़ी में सदरी, सदरी सीना का आपके सीने में, हरजुन कोई हर्ज कोई तंगी, मिन हो इसकी वजह से, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई, चुनाचा आपके सीने में इसकी वजह से कोई तंगी ना हो। ली लिए ताकि, तुनज़िरा तू आया आपके लिए, नज़र आया नज़ीर से ताकि आप डराएं, बी साथ ही इसके ताकि आप इसके ज़रिए से डराएं। वाह और ज़िक्रा, ज़िक्र है नसीहत है, ली लिए मोमिनीन मोमनों के लिए, और ये मोमनों के लिए नसीहत है। ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई, चुनाचा आपके सीने में इसकी वजह से कोई तंगी ना हो ताकि आप इसके ज़रिए से डराएं, और मोमिनों के लिए नसीहत है। इत्ताबिउ, इत्ताबिउ तुम इत्तबा करो, पैरवी करो, माँ उस चीज़ की जो उनज़िला नाजिल की गई, उतारी गई है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिन से तरफ से, रब्बे रब कुम तुम्हारे रब की तरफ से, तुम उस चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारी गई है। वाह और ला नहीं, तत्ताबेउ ता तुम, ताबेउ इत्तबा करो, पैरवी करो, मिन से दूनी अलावा ही इसके, और इसके सवा इसके अलावा किसी और की पैरवी मत करो। औलिया आ, औलिया आ वली की जमा है, वली कहते हैं दोस्त को, औलिया दोस्तों की, और इसके सिवा और दोस्तों की पैरवी मत करो। कलीलन, कलील से बहुत कलील, माँ जो बहुत ही कम, तज़क्करून ता तुम ज़क्करून ज़िक्र हासिल करते हो, नसीहत हासिल करते हो, और तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। तुम उस चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई, और इसके सिवा और दोस्तों की पैरवी मत करो, और बहुत ही कम हैं तुम में से जो नसीहत हासिल करते हैं। वाह और कम कितनी, मिन से क़रियतिन बस्तियाँ, और कितनी ही बस्तियाँ हैं, बहुत सी बस्तियाँ हैं। अहलक नाहा, तीन अल्फाज का मरकब, अहलक हलाक किया, ना हमने, हा उसको, कि बहुत सी बस्तियाँ हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया। फ़ा पस जा आया, हा उनके पास, बासुना बासु अजाब ना हमारा, फिर उनके पास हमारा अजाब आया, बेयातन रात को, औ या हम वो, क़ाइलून, क़ाइलून ये कलूले से है, या जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे। और बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया, और फिर जब रात को उनके पास हमारा अजाब आया, या उस वक़्त जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे। फ़ा पस माँ नहीं, काना थी, दावा हूँ, दावा दुआ से, पुकार, हम उनकी, इस जब जा हूँ, जा आया हम उनके पास, बासुना बासु अजाब ना हमारा, और फिर जब उनके पास हमारा अजाब आया तो उनकी पुकार नहीं थी, इल्ला मगर, अन ये के, क़ालू ये कौल से उन्होंने कहा, इन्ना बेशक कुन्ना हम ही, ज़ालिमीन हम ही ज़ालिम थे, कि उन्होंने कहा बेशक हम ही ज़ालिम थे। और फिर जब उनके पास हमारा अजाब आया तो उनकी पुकार इसके सिवा कुछ ना थी कि उन्होंने कहा कि बेशक हम ही ज़ालिम थे। फ़ा पस ला अलबत्ता, नस अलन्ना, नून आया हम के लिए, सा अलना सवाल के लिए, और नून के ऊपर शद आई ज़रूर के लिए, यानी इसमें 5 अल्फाज हैं। फ़ा पस ला अलबत्ता, नून आया हम के लिए, पस अलबत्ता हम, असअलना सवाल करेंगे, और नून के ऊपर शद ज़रूर, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, हम उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। अल्लाज़ीना उन लोगों से, उर्सिला भेजे गए, इलैहिम उनकी तरफ, कि हम उन लोगों से जो उनकी तरफ भेजे गए थे, यानी रसूल, ज़रूर पूछेंगे। वाह और ला अलबत्ता, नस अलन्ना हम ज़रूर पूछेंगे, ना आया हम के लिए, सा अलना सवाल के लिए, और नून के ऊपर शद आया ज़रूर के लिए, और अलबत्ता हम ज़रूर पूछेंगे मुरसलीन भेजे गए रसूलों से, फिर हम ज़रूर इन लोगों से पूछेंगे जो इनकी तरफ भेजे गए, और हम ज़रूर भेजे गए रसूलों से पूछेंगे। फ़ा पस ला अलबत्ता, नकुस्सुन्ना, नून आया हम के लिए, कुस्सुन्ना कुस्सू किस्से से है, हम ज़रूर बयान करेंगे, और नून के ऊपर शद आया ज़रूर के लिए,
ہم ضرور بیان کریں گے الیہم ان پر بھی ساتھ علمی علم کے ساتھ، اور ہم ضرور پورے علم کے ساتھ ان پر بیان کریں گے۔ وا اور ماں نہیں کننا تھے ہم غائبین غائب، اور ہم غائب نہیں تھے، اور ہم ضرور ان سب باتوں کا پورے علم کے ساتھ ان پر بیان کریں گے، اور ہم غائب نہیں تھے۔ وا اور وزن وزن یومئذ اس دن حق و برحق ہے، اور اعمال کا وزن اس دن برحق ہے۔ فاپس من جو شخص ثقلت بھاری ہو گئی موازینہ ہو اس کی میزان، موازین میزان ہو اس کی نیک اعمال کی میزان جس کی بھاری ہوگی، فاپس اولئک وہی لوگ، ہم اسم اشارہ وہی، مفلحون یہ فلاح سے ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اور پھر وہ شخص جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا تو وہی لوگ ہیں جو فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں۔ وا اور من جو شخص خفت ہلکی ہوگی، خفت خفیف سے ہلکی ہوگی، موازین ہو ان کی میزان، موازین وزن سے، وزن ہو ان کا، اور پھر وہ شخص کے جس کا میزان ہلکا ہوا، فاپس اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بما اس وجہ سے قانو تھے وہ بھی ساتھ آیاتنا آیاتی آیتیں نہ ہماری، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون ظلم کرتے تھے، بے انصافی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور جو شخص جس کی میزان ہلکی ہوگی تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ وا اور لا البتہ قد تحقیق مکناہم ہم نے ان کو قدرت دی، مکنہ قدرت دی، تمہیں ہم نے تمہیں قدرت دی، فی میں ارضی زمین میں، البتہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی۔ وا اور جعلنا جعل کیا نہ ہم نے لا لیے تمہارے فیہا اس میں معیشت اسباب گزارے کے اسباب، سامان معیشت، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنا دیے، قلیلاً قلیل بہت کم، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو، تا آیا تم کے لیے، شکرون شکر کے لیے، تم میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ البتہ ہم نے تمہیں اس زمین میں قدرت دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے سامان میسر کیے، اور تم میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔